আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। लक्ष्मी चार पर बना ब्रिज मंगलवार दोपहर को अचानक ढह गया। लोहे का यह ब्रिज कंक्रीट से लदे एक टिप्पर और ई रिक्शा के साथ ढह गया। इस घटना में चालक समेत 2 महिला यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लोहे का यह ब्रिज बेहद घटिया सामग्री से बनाया गया था। गोविंदपुर से कनाईचार जाने वाले मार्ग पर स्थित इस ब्रिज के ढहने से हजारों परिवार शहर से हट चुके हैं। खबर मिलते ही विधायक ब्रजेश सिन्हा और अन्य उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात की और ब्रिज के तुरंत आवागमन के लिए ठीक करने के लिए मांग की है। जो तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट আছে তারা কি বলবো দায়িত্ব জ্ঞানহীনের কাজ করে। যেমন কাপাঙ্গাবাড়ি লোয়ার ব্রিজ এটা ওকেজে হয়ে গেছে, ওইটা ডিমোলিশন করে নাই। আমি বহুত লেখালেখি করার পরে শেষে 2 দিকে গর্ত করা হয়েছে যাতে কোনো মানুষ চলাচল না। এই ব্রিজটা জানে যে খারাপ হয়ে যেতে। এটা তো কয়টা ব্রিজ আছে কৈলাসহরে? 5-6টা আছে। এগুলো তো তাদের দেখা উচিত। এটা হলো পিডব্লিউডি ব্যর্থতা, চরম ব্যর্থ। শুধু তারা ধান্দায় থাকে। আমরা দেখলাম একটা পাথর বোঝা গাড়িও এখানে রয়েছে। এখানে তো কেন বড় গাড়ি কেন যাবে? যদি উইক হয় এখানে সাইনবোর্ড লেখা উচিত যে এখানে যাতে কোনো মাল বুঝায় গাড়ি যাতে না আসে। আমি মনে করি পিডব্লিউডি ব্যর্থতা এবং 24 ঘন্টার মধ্যে মানুষ চলাচলের জন্য টেম্পোরারি একটা ব্রিজ করতে হবে। আমরা এখনই কথা বলবো, সবাইনের সঙ্গে কথা বলবো এবং এই যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে চিফ ইঞ্জিনিয়ারও কথা বলবো। এই মাত্র এই জবাব পরেই আমি ফোনে কথা বলছি।